जब आप अपने करियर के पीक पर थे, तो हाउ आर यू मैनेजिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? इट वाज टफ। सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है, हियर कम्स द फैमिली। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत जितनी भी क्रिकेट खेली है मोस्टली अपनी बहुत ज़्यादा या क्रिकेट के लिए कमबैक्स के लिए टाइम गुजारा है। दैट वाज आफ्टर मैरिज। 30 साल की एज में शादी हुई, 27 में मेरा डेब्यू हुआ। बिल्कुल। आई थिंक स्पोर्ट पहले वालदा की थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट दैट इज़ फ्रॉम माई वाइफ। यस। और फिर मेरे जो इन लॉज थे, मेरे मामू थे। अच्छा। और यानी मेरी वाइफ की जो वालदा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी अच्छा। हमारे लिए। वरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। हर टाइम मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए सुबह निकल रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ। बिल्कुल। घर की मुझे कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने घर हाँ। को संभाला हुआ है, बच्चे हुए बच्चों को संभाला हुआ है। मैं टूर्स पे हूँ। ये बहुत बड़ी एक जो है ना आपको मॉरल सपोर्ट होती है। वरना बिल्कुल। इस बड़ा मुझे अगर फिक्र होगी पीछे घर की और ये होगा कि पता नहीं मेरे घर का क्या बन रहा होगा, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट बेसिकली टू कॉन्सेंट्रेट। सो उन्होंने वाइफ ने मुझे वो स्पेस दी, मुझे वो टाइम दिया कि ठीक है, यू जस्ट। वो मामू मुझे हमेशा कहते होते थे और वो हो गए, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट, घर की फिक्र ना करो, बच्चों की बिल्कुल। फिक्र है, ये हम लोग हैं ना यहाँ पे। सो आई थिंक दैट रियली वाज अ बिग सपोर्ट फॉर मी। यस, आई नहीं, आई नो उस्मानती वेरी और वेल इट एंड शी वाज इज वेरी। डिफिकल्ट, इट वाज डिफिकल्ट। यकीन करें, दोस्त कई मेरे ऐसे थे, जब मैं क्रिकेट प्रोफेशन में आया हूँ क्रिकेट खेलने के बाद, तो कई कई सालों मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, इसी वजह से, क्योंकि सारा फोकस इधर था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दोज रिलेशंस फैमिली एब्सोल्युटली। के। सो क्रेडिट गोज टू देम। बट वो समझ गए बेसिकली। समझ गया, और उन्होंने कभी लड़े नहीं, शिकायत नहीं की, तंग नहीं किया। दे बेसिकली अंडरस्टूड कि नहीं, यस, ये अगर हम करेंगे तो इसके लिए मुश्किल होगी। एब्सोल्युटली नहीं, योर वाइफ इज़ वेरी सॉर्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एज अ फादर यू आर ऑलवेज अवे क्रिकेट में, तो पीछे से ऐसा होता है कि कल को फिर बच्चे ज़्यादा क्लोज होते हैं मदर के साथ, तो ऐसा कभी कुछ हुआ? ये उल्टे उल्टे साहब है, हालांकि वो अच्छा। ज़्यादा रहते हैं उसके साथ। तो तंग आ गए आप। लेकिन वो मेरे साथ, अच्छा, बेटी ज़्यादा क्लोज है मेरे साथ। अच्छा, हाँ। बेटा भी है, लेकिन अब हाँ। ज़ाहिर है वो बेटे बेटे होते हैं। हाँ, वो जब बिल्कुल। दे स्टार्ट गोइंग आउट, वो ज़रा क्रिकेट खेलता है, वो उसकी अपनी एक लाइफ है। बट सही। अभी भी मैं जब आता हूँ तो फिर, क्योंकि घर में प्रैक्टिस फैसिलिटी बनाई हुई है मैंने, तो डिस्कस करते हैं। तो वहाँ भी वैसे क्रिकेट खेलता है शौक जी से? जी, वो खेल रहा है बिल्कुल। तो आपने कुछ कभी ऐसा प्रेफर किया कि अभी आपने कहा कि आप उसको सिखाते हैं, कोचिंग करते हैं, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि नहीं मुझे कहीं और से बाहर का कोच रखना चाहिए क्योंकि योर फैमिली, सो वो कोई नेपोटिज्म वाला चीज़ ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा उसको ये नहीं कहता कि मैंने ही सिखाना है। जब भी उसको कोई चीज़, किसी चीज़ पे काम करना होता है, वो आता है मुझे, कहता है, मैं उस पे कर। नॉर्मली वो लाहौर कलंदर्स जाता था, फिर यहाँ पे भी अच्छा। डिफरेंट एकेडमीज़ में जाता है, जाके खेलता है। और मैं बल्कि प्रेफर करता हूँ कि ठीक है, कोई और इसके साथ काम करे, तो दैट इज़ बेटर। अच्छा। क्योंकि समटाइम्स जो है ना, वो आप उतनी घर घर की मुर्गी दाल मुर्गी बराबर। दाल बराबर वाला बिल्कुल। हिसाब होता है। आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं बिल्कुल। करते, समझते नहीं हैं चीज़ों को। तो अभी उसने हफीज़ के साथ भी काम किया है। अच्छा। फिर आकिब भाई के साथ थोड़ा काम किया है, वो सही। फास्ट बॉलिंग करता है। तो आई थिंक इट्स फाइन, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा, लेकिन आपकी क्रिकेट की दुनिया से बाहर कोई क्या हॉबीज हैं? आप क्या करते हैं उसके अलावा? क्या शौक हैं आपके? कोई और स्पोर्ट खेलते हैं या कुछ और? मैं एक तो फिजिकल स्पोर्ट्स में मैं सब में था। अच्छा। अभी भी घर पे जो है वो स्नूकर भी रखी हुई है। स्नूकर कभी हम आपस में खेलते हैं, या मैं कभी भी टाइम मिलता है थोड़ी बहुत खेल लेता हूँ। सही। आर यू गुड एट और इट? ठीक था, बहुत अच्छा था। हम्म। एक टाइम पे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन था, फिर अच्छा। छोड़ छाड़ दी, क्रिकेट में आ गया। तो कहीं टूर पे मिल जाए टेबल टेनिस या बैडमिंटन, वो भी खेल लेते हैं। घर पे ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग का शौक है। खाने का वो तो आपने सुना ही होगा, अच्छा। अच्छे खाने का हाँ, शौकीन हूँ। बिल्कुल। कौन सी आपकी सबसे फेवरेट जगह है टू ट्रैवल? मैंने पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही खूबसूरत है ये आपकी जो वैलीज हैं। नॉर्थ में तो चले जाओ तो हाँ, बहुत आप खूबसूरत है। ये केपीके में चले जाएं, चाहे वो कालाम है, नारान का खान है,
بابو سر ٹاپ تھا, کس طرف گرینری ہے, اس کے بعد گلگت بلتستان چلے جائیں, اس کی اپنی ہونزا اور اس کی اپنی ایک, ویری بیوٹیفل. اور پھر باہر جاؤ تو باہر بھی بہت ساری ہوتے ہیں. آئی تھنک ناروے میں گیا ہوں. ناروے دا کنٹری آف لیکس, جس کو 4 لاکھ لیکس ہیں اور خوبصورتی ہے بہت زبردست. وہاں پہ بھی بہت, مجھے تو خیر بہت ہی مزہ آیا وہاں پہ. ایسی جگہوں پہ جا کے ایک آپ کو الگ ہی فیلنگ. بالکل ایسے ہی. پہاڑ یا سمندر؟ آئی تھنک پہاڑ اور گرینری زیادہ. اچھا, سمندر بھی پسند ہے, سمندر میں بھی میں گیا ہوں, بالکل. اسکوبا ڈائیونگ بھی کی ہے کافی. بٹ آئی تھنک دونوں میں اگر میں چوز کروں, پک کروں تو گرینری اور پہاڑ. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ کو کھانے کا بھی بہت شوق ہے, تو ابھی آپ سے میری بات ہو رہی تھی شو سے پہلے, تو آپ ڈائٹنگ بھی کر رہے تھے, فٹنس پہ بھی اپنے دھیان دے رہے تھے, تو جب یہ ٹائم آتا ہے تو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں آپ؟ بالکل کرتا ہوں. کھانا تو چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو لمیٹڈ. یہی تو سب سے مشکل کام ہے. آپ کو نارملی یہ رجیم سٹارٹ ہوتی ہے, بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہر سال رمضان آتا ہے. ہاں بالکل. تو رمضان جب آتا ہے تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ گیوز یو, تھوڑا سا آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے اس ٹائم. تو ہوتا کیا ہے, کیونکہ آپ اس سائیکل کو 1-2 بریک کرتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی سحری اور افطاری میں قربانی دوں. اچھا. تو سحری بڑی نارمل سی کرو, اس میں بہت زیادہ میٹھے نہیں ہیں, زیادہ آملیٹ ہے, ایک آدھی چپاتی کھا لی, لائٹ رکھا. افطاری میں آپ نے پانی پینا ہے, کھجوریں کھانی ہے, تھوڑا سا فروٹ کھا لینا ہے. کوشش کرنی ہے کہ ڈنر نہ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ پکوڑے, سموسے, ان چیزوں کا اور ویٹ گین ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہو تو بہت زیادہ آپ کا دل کر رہا ہو تو یار ٹیسٹ کے لیے ایک آدھا کھا لینا آپ نے. سموسا نہیں, وہ تو بہت ہیوی چیز ہے. بالکل. پکوڑا. آپ کی لیکن سب سے فیوریٹ چیز کیا ہے کھانے کو؟ پاکستانی فوڈ مجھے بہت پسند ہے, لیکن نارملی اس میں کیا میٹ. اچھا. میٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی, چاہے وہ کڑھائی ہے, چاہے وہ دمبا کڑھائی ہے, شنواری کڑھائی ہے, یا گرل ہے, وہ ہے. پھر میڈیٹیرین, وہ اچھا ہے, اس میں بھی لیمب شینکس اور یہ جتنی چیزیں ہیں, بریانی ہے. میں ساری چیزیں کھاتا ہوں, بٹ وہی چیز ہے کہ بیلنس جو ہے نا بڑا ضروری ہے اس کا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی کیلوریز کب لینی ہے, کب کتنی لوز کرنی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب ٹائم آ گیا ہے ایک ریپڈ فائر سیگمنٹ کا, لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک لے کے آتے ہیں. یو گائز کیپ واچنگ سمالا. ویلکم بیک ٹو سما لاؤنج, ویئر ان اے کنورسیشن ود مصباح الحق. اگر آپ نے کرکٹ نہ چوز کیا ہوتا تو آپ کون سا پروفیشن چوز کرتے؟ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ تو آلموسٹ, میں آخری ٹائم پہ تو یوں تھا, میرے پاس 2 آپشنس تھیں. میں شاید کہیں اپنی ایجوکیشن بیس کی جاب کر رہا ہوتا, مینجمنٹ کی. اچھا. سو مطلب آپ بیسیکلی اسٹڈیز میں اور وہ اس طرح ہی اسی بالکل, بلکہ میں ہو بھی گئی تھی میری جاب آلموسٹ, مجھے جوائن کرنا تھا, اور میں نے چھوڑ کے جو ہے نا کرکٹ کی طرف آیا. فرسٹ کلاس کا سیزن کھیلا, پہلے 2-3 میچز میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوئی. دین آئی جسٹ ٹولڈ دیم کہ میں جوائن نہیں کر رہا بھائی, میں کرکٹ ہی کھیل.